Oke, kembali lagi bersama saya John Battle. Kali ini kita akan melanjutkan karir mode Sassuolo ya. Itu ada dari Turati ya, tentang clean sheet. 12 clean sheet dari 32 penampilan, 25 kemasukan dengan average rate match itu 6,4. Oke, kita langsung saja ke matchnya. Kita akan melawan Bari ya di peringkat 18, cuman kita tidak boleh meremehkan tim papan bawah ya tentunya. Oke, perkembangan formasi 4-3-3. Dan untuk apa nih pesan nih? Oke, kabar. Oke, sebelumnya kita akan melihat ini ya, kalender ya. Jadi di sisa pertandingan ini saya akan saya akan memainkan 3 pertandingan Serie A melawan Bari, Como dan juga Juventus. Dan ada satu pertandingan lagi melawan Como FC yaitu di Coppa Italia di final ya. Untuk klasemen sementara kita ada di peringkat kedua, Cok, dengan 76 poin dan selisih 2 poin ya. Dan ya kita berharapnya si Napoli ini terpleset ya dalam 3 penampilan terakhir sehingga kita harus mampu meraih 3 poin penuh, 9 poin, dan mereka harus terpleset. Ya kalah lah, semoga kalah sekali lah mereka. Oke, langsung saja, nggak usah banyak cincong, langsung ke match. Oke, saya akan merubah sedikit dulu di sini time sheet ya mengenai ini. Volpato kita gantikan Ramos, Morquet kita masukkan sini jadi gini. Oke, cocok. Nah, gini. Oke. Santoro. Nah, gini. Bab. Nah, gini mantap nih. Oke. Saya akan masukkan Manukone dulu ya untuk salah. Aduh. Tarcok asu. Alah. Bentar ya, sorry. Nah, gini maksud saya, Cok. Nah, bener Santoro sini kabar. Oke. Yes. Langsung kita ke match ya. Formasi langsung ke match. Bam. Saya akan mainkan Manukone di awal-awal babak pertama dulu ya. Oke. Langsung ke Mappi Stadium. Oke, kita harus memenangkan sisa pertandingan kita dan kita berharap Napoli terpleset. Well, the focus is on one player during the build-up here. As the league's top scorer, it's no surprise that our cameras are focused on him. Oke, kick off babak pertama ya. Berardi, Manukone di sini. Kita main santai dulu aja lah ya. Kita main possession. Kita pancing mereka. Kayaknya tim-tim di bawah ini kebanyakan dia main parkir bus, Pak. Apalagi kalau mereka misalnya mencetak gol lebih awal ya. This does offer plenty of threat going forward with the 3 behind the central striker. We may see the wide midfielders cut in and the fullbacks push on while the defense is still protected from the 2 holding. Wah, anjir, Cok, kipernya GG sih. Duh. Ngapain Pascal di situ? Ntar, Cok. Target player. Oke. Malah. Aduh, oke lah. JJs ya. Bus. Nggak ada yang di posisi. Pascal Struijk, Domenico Berardi. Alah, kenceng banget sih umpannya.
Anjing lah. Maggiore. Giliran kencang kekencangan, giliran pelan kepelanan. Uki emang cok. Here they go. The Jan attack is on. Carlos, Marlo Bustos itu. Could get it over now. Good job. Bentar. Marcus Thuram. Could be setting something now. Alah, syuting sendiri harusnya. Yeah, kept his shape really well. Anjir lah. Nah, good job Kone. Kone sih interceptnya 2 kali GG ya. Play the game now at their own pace. Aduh, Gallagher. Really well cut out. Umpannya juga kayak burik, cok. Oh, could be here. Gallagher nih kayak tahi, cok. And maybe that's a misconnection Pertandingan with the kali ball. ini. It's well wide. Oke, Jesus. Pascal Struijk. Gallagher. Domenico Berardi. And it's on there. Wih, klip. There it is. That's the breakthrough. Gol klipir And dari fully seorang deserved, Olise. I have to say. Empat gol dari 12 penampilan ya. Jir, Olise mulai menemukan permainannya di Sassuolo ya. Well, here it is again, and this is great pressure high up the field. They don't just go in ones and twos, they all go together, and that makes it so difficult to play out. Then it's a nice finish after that. Oke, 1-0 then as we get started harus again. dipertahankan ya skor-skor seperti ini. Mengingat kita berjarak 2 poin Pak dengan Sassuolo. Mereka harus kalah kalau kita pengen ini ya. Karena Going up through the gears now. Should score here. hajar. You can't stop them now. Kasih tahu anjir kakak adik itu. Quick time. Oke. Selebrasi apapun lah inti terserah. Well, this is a neat and tidy Anjir, finish. Thuram His langsung balik movement is badan. great. He finds a yard Langsung of space, hajar. and then it's so composed. Kita nggak usah berlama-lama ya. 2-0 then. Kita hajar-hajar aja cok. Ryungu Moha, Alders, Doik, bayangin aja Ik. Oke Doik, Pascal Struijk, masih ada Gallagher di situ, Manuel Kone, Well, let's cross to Alex Oke. now with details of a goal at masih Napoli. bisa. It's a goal for Napoli. They're the Oke, first to Ryungu score Moha. with 37 minutes play. Alex there ensuring we don't miss a thing. And trying his luck. Wih, Oh, it's still in there. Pascal Struijk, anjir lah. Was looking good, but not all the way Gue through. lini tengahnya malah Just look at the Kayak stats. They Cok. show Gallagher just how dominant they've been. match kali ini Created kurang so ya. many good chances and winning comfortably. The defense have struggled to cope, Hmm, and I'm sure baru we're saja gonna see a change dibilangin, soon, Cok. or this could be humiliating. And their effortless control of the game goes on. Oke, Now, Brace. volley. Anjir, 18 tahun Brace ke gawang Bari loh. They can't contain him. Let him cook. 10 gol cok. 18 tahun ya, camkan itu 18 tahun. Well, just look how he sees the run Umpan here. lagi-lagi dari Thuram, Cok. Weighted to perfection. And then he's Langsung through on dihajar, goal. blong. No hesitation at all. 2 gol dari Just Ngumoa puts dan his foot through 1 it. gol dari Olise. Right past the keeper. It's a cracking finish. Anjir 3 gol ya. Off we go again then. Every kick-off Babak becomes pertama loh harder ini. than the last when it's going like Oke, di this. babak kedua mungkin kita bisa rotasi-rotasi atau gimana nanti. Karena pertandingan selanjutnya kita akan melawan Como FC ya di final Coppa Italia. Oke, And the second Nishimura. half kicks off with 45 more minutes Babak ahead of kedua sekarang ada Lan di sini. Ada Ryungu Moha. Berardi mencoba membayangi. Oke, Lan coba giring mencari temannya, diumpan saja. Masih disambut atau diantisipasi oleh Doik. Oke, Olise di situ. Now there could be an Alah. opportunity to counter. Segitiga itu harusnya ya. Afraid that's where it ends for them. Harusnya umpan terobos. Darboy pada Lan.
kepada Weigl, kepada Julio Maggiore. Maggiore. Oke, Manu Kone di situ. Manu Kone menempel Maggiore, Gallagher menempelan, coba merebut. Played in with Ada that. Weigl, ada Josh Doig yang membayanginya. Ajar. Oke, Jan Carlos, apakah akan disut? Oke, dioper seperti biasa si Puki Ultimate ini. Permainannya tidak ada perkembangan apapun. And that will Anjir. keep the attack moving nicely. Tengah nggak ada orang. Hajar ente bro. Biar Trivela macam apa yang ente peragakan bro. Pitik, selebrasi pitik bos. Ini bersama adik ente bro. Oke. Olise, adik ketiga ya. Selebrasi pitik, anjir Trivela ini cok. Aduh. Anjir ini. Dari tadi replay cuma dari point of view aja loh, POV aja loh. Kepet emang cok. And into Berardi, the 30 minutes oke now. Manu Kone. Nah, pokoknya agresif brutal. Alah, Well read to gain mau bilang possession. agresif brutal. Di sini ada Dorval. Wilih. Olise benar penampilan sangat baik ya di pertandingan kali ini. Marcus Thuram. Aduh, terlalu ini bro. Oke, Will be corner. far passage It's of okay. play, but it will be a corner. Here comes a change. Corner. Bang Jai, anjir. Oh, that lacked all the required control. Kita akan ganti pemain lah ya. Kita akan istirahatkan beberapa pemain. Guingat ganti Olise, Marquette kita akan kasih penampilan. Ramos menggantikan Kone kah? Atau Berardi? Nah gini. Mungkin nanti Circati atau yang lainnya bisa masuk. Nanti ya. Ntar. Oke. Disappointing effort. Ryonggu Moha. Terrific influence on the game. Mungkin nanti si Guingat striker bisa main ya. Aduh, gak ada yang nempel cok. Si Conor Gallagher ngelamun aja cok pertandingan kali ini. Ya Ramos. Wille. Ah, Olise. Marquette. Sprint. Alah, terlalu kencang cok. Gaston Pereira. That's a good spot. Well played. Oke, Jan Carlos menyisir sebelah kiri. Oke, Jayces, Marlo Gusto ada di situ. Blok. Oke, nice. Wingnut. Ajar dulu. Kasih ke Bang Jai. Bang Jai kepada Ramos. Pada Gallagher. Claudio Manu Kone. Alah, anjir. Little careless there as the ball changes hands. Oke, duel Bang Jai. Wis, Bang Jai duel nggak pernah kalah, cok. That's a good pass. Oke, Ramos. And it's on now. Ah, oke. Cleared away and out. Corner It'll be a kick ya. corner. Oke, kita ganti lah ya. Thuram kita gantikan Guingat, Sergei Milinkovic-Savic. Burger aja, Burger jarang main ya. Oke. Kita menang gede juga. Oke, Burger. Ada Sergei Milinkovic-Savic sana. Over it comes. Anjir, Gusto cok suruh ini. And they go again. Corner with lagi another sih. corner. Aduh. Not with conviction. Ada siapa tuh? Burger. Oke, dilepaskan aja oleh Burger. Menit 82 ya. Wih, Ramos. Delivered towards the back. Anjir, Guingat suruh nyundul cok. But it's not finished yet. Well, that's Cok, hugely Guingat frustrating pemain for the coach and the sekecil players. itu suruh nyundul cok. Oke. Now Bayangin aja time Burger. to Alex Scott with details of a goal at Napoli. It's another goal for Napoli. GG. Ahead by 2 now. Mantap Ramos. Minutes played. Alex keeping us right up to date. Butseh. Guingat. Now what can they do from here? Alah. Oke, Burger, santai dulu.
Gusto. Olise situ. Have a go here. Anjir, hampir cok. How was that Kaki connected? kiri kanan Olise hidup semua cok ya. And there's going to be a change now. It's been delivered. Bus, hampir, anjir. But he went to Jesus, whack it toh. rather than place it. Boom. Oke, plit ya. Ini tendangan plit. Berharap Napoli kalah. Oke, masih oke. There is Kemenangan the final meyakinkan whistle. untuk Plenty of Barcelona positives for them di to take pertandingan away. Not least kali the ini. 3-point suit. GG semuanya. Kita lihat dulu. Match fact. 11 shooting. Marcus Thuram dengan Olise Pak 10 poin. Anjir, Napoli menang 2-0 lawan Lazio. Gak jadi geser, belum jadi. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Oke, Marlo Gusto. Penampilannya sangat krusial di belakang, Marcus Thuram di depan sangat GGWP. Dan juga Jayces di belakang tadi memenangkan duel ya, yang hampir mencetak gol di akhir-akhir babak kedua tadi dengan sundulannya lewat corner kick. Oke, selanjutnya kita akan melawan Como FC di final Coppa Italia. Kita advance langsung. NAC Breda. Oke, kabar. Bos. Oke. Tenang aja, nanti saya akan bicarakan dengan agenmu. Kabar. Opponent analysis, mereka menurun formasi 4-3-3. Fadera, Adai, Dovikas, Anjir, Robertson, Dosena, Kempf, Malagon. Nikopas dan Dakunya ini cowok apa? Jadi cadangan. Baturina juga. Tapi kita belum tahu ya nanti dimainkan apa enggak mereka. Kita press conference terlebih dahulu. Dan Turati tentunya sangat siap untuk menjaga pertahanan kita. Berardi di lini serangan kita sangat siap. Dan juga Michael Olise ya, yang mencetak gol di pertandingan sebelumnya. Oke. Kita save dulu sebelum ke matchnya ya. Oke, kita langsung ke match. Kita akan melawan Kekone, kita mainkan di awal ya. Seperti ini, oke. Kita langsung ke Stadion Olimpik ya, tempat netral nih. Diselenggarakannya final Coppa Italia. Ininya dulu ya. Trofinya pasti ada trofinya. Nah, ini trofi autentik dari Italia ya. Well, after plenty of pre-match anticipation, the wait Romeo is Dominico finally Bernardo, over. sang My kapten. name is Derek Ray. I'm joined by Stuart Robson in the commentary box, and we're just seconds away from kick-off in what promises to be a spectacular final. Final harusnya di It Stadion is Olimpik ya, Sassuolo, Olimpico and they Roma. take on Como. What a Oke, game this Dosena should be. kapten Both mereka ya. teams have done really well to get this Ya, far, terus but who Emil will Audero lift the Mayadi cup main at di the mana end of tuh? the game? I'm Oke, sure itu it'll be dia. a classic though. Sassuolo mengalahkan Bologna dengan skor 4-2, sementara Como mengalahkan Inter dengan agregat 3-2 ya. Yang Marcus Thuram sama Rian Moha di sampingnya. Alberto Dosena. Oke, kita langsung ke matchnya aja ya. Ini dia final Coppa Italia antara Sassuolo melawan Como FC. Langsung dari Stadion Olimpik di negara Italia tentunya ya. Di Gusto di situ ada Bang Jai. Kita main kalem-kaleman aja. Oke, nggak bisa. Kita main dulu. Sabar dulu, mencari alur permainan. Kita atur bolanya terlebih dahulu. Ada Bang Jai push. Hampir terlalu lemah umpannya ya. Ada Pascal. Oke, Conor Gallagher. Nggak bisa. Oke, Conor Gallagher mencari teman.
Manuel Kone. Sadio Kone. Anjir, mereka numpuk pemain juga ya di belakang ya. Kone. Mereka seperti mencari kesalahan kita, Pak. Conor Gallagher. Sadio Kone. Alah, umpan ke siapa? Gusto. Well, he always has to be Oke, Gusto, regarded good as job. a Dapet dangerous ya. opponent. So what should we expect to see from him in this game, Stuart? Great last Kone. time out, but no real surprise that they're focusing on him. It's his movement from there. Anjir. Always trying to find that yard of Robertson, space, and I anjir, expect back we'll see the kirinya. same again today. Tuh, kok selalu out the frame sih si ini Kone. Gallagher. Selalu, Pak. Adai. Oke, bahaya. Good ball over the top. Alah, bahaya. Pascal Sturridge. Hampir saja tuh. Tendangan dari Kokwet. Well, it should be 1-0, Derek. You can see how frustrated he is with himself. Anjir kan. Langsung kotak kan, itu ciri khas idiot ultimate, Cok. Kone. Now with Olise. Gak bisa. Oke, Rio Ngumoha, kita sabar dulu. Mencari-cari celah sedikit ya. Domenico Berardi. Chance to Gak bisa, gak bisa. Tuh, pemainnya, backnya ngikut, Cok, soalnya. Kone. Gusto. Oke, Olise. Michael Olise. Alah, gak bisa lah. Rio Ngumoha suruh duel, Cok. Gallagher lagi menurun ya performanya ya. Kelihatan banget, Pak, dalam 2 pertandingan di episode kali ini. Ya masih bisa intercept sih, cuman positioningnya lebih ke positioning. Gak seperti biasanya. Padera tadi mencoba umpan silang namun gagal ya. Olise. Michael Olise. Kone. Oke, kedua tim masih bermain hati-hati ya. Sadio Kone. Kita masih mencari celah, Pak. Aduh, Bit sloppy there. kita bayangin aja. Kokwet. And a good screen. Nah, Oh, great block. anjir, numpuk back mereka, Cok. Aduh, nggak bisa. Daniel Rugani sini main kah? Oke, mantan back Juventus ya. Itu digadang-gadang sebagai generasi emasnya Italia, Cok, bersama Romagnoli sama Mattia Caldera. Cuman ketiganya Sadio Kone. ya kayaknya hanya 1-2 kali lah masuk timnas Italia ya. Kalah dengan nama-nama seperti Bastoni, Gus Turati, Raisef Turati. Good job. Trying to pick out a teammate. Anjir. Corner lagi. Oke, Turati good save ya, double save. Increasing the pressure. Nah, gini dong. Nanti kalau gini keren, Cok. Sumpah. Berarti oke. Rio Ngumoha. Oke, masih Rio Ngumoha. Pascal bahaya. Bentar dulu. Kembali. Oke, babak pertama ya. Skor masih 0-0 sama kuat. Tapi kita beberapa kali terancam. Mereka 5 shot. Iko babak kedua. Patrick Cutrone ya di depan. Dakunya tuh main ternyata. Andre Robertson. Oke. Basah. Anjir, untung ada Turati, Cok. Well, they should be ahead now. Aduh. Good save, Derek, but he should score from there. Ini nggak support semua loh pemain tengahnya, Cok. And finding the flow. Lovely weight. Alah. Yeah, good Gusto. interception there, wasn't it? Oke, Manu Konic itu. Bentar dulu. Gallagher. And possibilities here. Aduh, terlalu jauh, Cok. Keep the ball. Itu loh jeleknya di kan R1 langsung jauh gitu. Ada Bang Jai. I like the look of that game. The atmosphere is always good inside that.
masih menipis ya, melebar ke gawang Como FC. Not really a danger to the keeper. Kita baru satu shot cok, itu pun off target ya. Doik. Oke, meskipun sundulannya kurang sempurna ya, tapi masih bisa. Well, this looks really Alah, Thuram ngoper gitu aja. Masih harus dikasih paham loh. Well, we have 30 minutes to go. Oke, bahaya Petri Kutronis itu. Us, gigi. Rio minta dulu Rio. Oke, Conor Gallagher. Domenico Berardi. Quick counter could be on. Anjir. And options in the centre. Aduh, oke. Shot on target pertama ya. That's an impressive. Alah, Berardi ngapain sih masih di belakang, cok? Spot on there. Su. Conor Gallagher. Alah, di ketat semua, cok. Gelandang bertahan sama 4 backnya itu puki semua mereka, cok. Manuel Kone. Butsi. Oke. Rio Ngumoha. Those stats really do tell you Tuh everything. Berardi. But yet so little end product. At some point though, Ntar it dulu. seems they're going to get the breakthrough. Thuram, lihat tuh Thuram puki emang. Alah, ngoper aja. Duh, potong semua, cok. Gallagher. Kita penguasaan bola menang, cok. Bentar dulu. Usuh. Anjir, offside kan? Well, he needs to be more aware there. He didn't Anjir, menit 82. Kita harus masukkan Sergei Milinkovic kah? Gallagher kurang ya? Oke, mungkin nantilah ya. stay onside. Ajarab. Ya Allah, Thuram. Itu pulang udah nggak ada kipernya loh. Anjir, ini buat saya mempertimbangkan untuk menjualnya di musim selanjutnya sih, meskipun dia gendong kita banget ya. 5 minutes remaining and level pegging here. A move of promise. Is it going to end with them scoring the winning goal? Alah, Olise kok nggak muncul, bro? Olise, weh. Trying to tee it up. Alah. Anjing, so asik banget, cok, Como FC Puki ini. And they couldn't keep possession. Olise. Milinkovic Savic. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here. Weh. Here's Milinkovic Savic. Anjing, That sumpah. is that after 90 minutes. They are level and extra time is coming up. Well, they've already served up 90 minutes of drama. Now for more. Olise. Berardi has it. Kone. Successfully cut out. Azon. It's a neat move. Good work from Sassuolo to win it back. That was
the chance they could get caught out on the break here. Can they forge ahead? Oh, they've gone and missed a wonderful chance. Well, with time running out, you couldn't ask for a better opportunity. I just can't see them getting another one now. Can he put them in front? And then it goes! And how important can that be? In the dying minutes of the match. They've surely sealed it now. The trophy beckons. And a moment they will simply never forget. Well, just listen to this noise. What drama we've got here. Surely that has to be the winner. Absolutely brilliant stuff. So underway once more. Now can they dig deep and go on and win the game? And we will have just one additional minute. Schlager. The through ball. Opportunity it is. That's it. Half-time in extra time. So on they go, and it's a test of everyone's powers of concentration. Now a decent position. This could finish it. And the ball won't be held back. It's game over. So little time left for a response. Well, here's the replay. He showed great awareness to play this through ball. And from there, he never looked like missing. That's a lovely goal. So 2-0 now. And the goalkeeper will claim it. Baturina. Plenty of support here. Beautiful pass. Andrew Robertson has lost the ball. And the keeper taking it cleanly. Guadio Kone. And the ball with Milinkovic Savic. That's a good pass. Flag raised. Offside it is. It's a nice looking ball. And there goes the final whistle. The cup issue is settled. The story of one side celebrating and the other distraught. Memories are being made. Well, just look at those scenes down there, Derek. What a contrast in emotions. Brilliant for the winners, despair for the losers. But overall, the right team won today. Yeah, you can see what it means to this tight-knit team. Real solidarity. What a great moment for any young player.
And this is what you dream about when you start playing football. When you're playing in the playground, you want to win a cup. Brilliant moment. It's a special moment in the career of any footballer. And now for the trophy lift itself. The cup winners. Well, you can just see what it means to those players and the manager. That's fantastic stuff. There's always the element of chance in a cup competition, but my goodness, they've taken the rough with the smooth, and now they savour the moment. Full marks to the entire team, and now they get the chance to exhale and enjoy. They've been brilliant in this competition, and so have the fans. They've really got behind their team. They've played a big part in this win. Just look at those faces in the crowd. Great stuff. Really a match made in heaven between players and fans. And these celebrations are going to continue for quite some time. And now the players get to relax a bit and enjoy having the pictures taken. Well, these photos will be cherished for years to come, won't they? Certainly ones to show the grandchildren. Just a couple of questions for you. Thank you for your time. Really appreciate it. Oke, kita akan melawan Como FC selanjutnya ya di lanjutan Serie A, bos. Kita akan menggunakan formasi seperti ini. Oke, good job. Kita mainkan Sergej Milinkovic di babak pertama ya. Well, what a game we Langsung have in ke store matchnya aja lah. for you today. The hype has... Hello, it's great to be with you. Harus And I don't fokus think anybody is pada going to complain Serie A ini ya. especially about the weather. I'm Derek Ray, and sitting alongside Walaupun me lawan on the kita nanti gantry, di ready to match provide terakhir all Serie A the itu tactical sulit juga, observations, is the former yaitu England international Sue Smith. Juventus, And we're focusing salah on satu live raksasa action Serie A. from Italy's top division, Serie A. It's Como, and they face Sassuolo. I'm anticipating a good match today. It's important they get off to a good start, play their way into the game, be confident on the Astaga. ball, and hopefully we won't be One passing disappointed. kepotong terus Fadera pada Ribeiro. And this is how the hosts will begin the game Perone. today. They are Baik. lining up in a 4-3-3 system, and with this it naturally creates Usah. triangles all over the pitch. Gocek-gocek, So there's oke. lots of options for players. Pascal. It does allow them to Hampir get saja forward and tadi. support the attacks as well. Aduh, And so for the Sassuolo starting lineup. umpannya Yeah, terlalu they're playing a 4-3-3. The front three are monoton, gonna need to Cok. link up well, Bisa make sure the disergap central oleh striker pemain isn't too isolated. Look at this save. ini ya, Oh, blocked it. Como. It's a very fine piece GG of sih tackle. mereka. Mereka ngotot juga untuk menang ya. Well, again it breaks down for them. Oke. Yeah, there's just no rhythm, is there? Domenico Berardi. Aduh, Thuram hampir lolos tuh. Ribeiro. An impressive run. Oke, Powerful effort. tendangan pertama. Masih melebar tendangannya. Kita juga harus bermain hati-hati, bro. Mereka agresif soalnya mainnya. Milinkovic Kita harus Savic. ngontrol pertandingan ini sih kalau mau menang.
Harus bersabar, mencari celah sedikit demi sedikit. Well, we can give them high marks for their passing, Aduh. but can they make this pressure Anjir, count? susah cok. Ini harus cepat ini aliran bolanya ya. Alah, Plenty of green space to run into. Schlager decides to shoot. He got Oke, to it Olise very kosong. easily. Berardi, Domenico Berardi. tar. Nah, mereka. Aduh, kok Marcus Thuram sih anjing. Berardi. Read the game superb. Babi Good ngepet, awareness babi there. ngepet. Saver kepada Adai. Oke, GGWP. Tar. Milinkovic Savic. Milinkovic Savic. Conor Gallagher. Berardi hampir ya. Gallagher. Conor Gallagher. Passingnya udah ditutup jalurnya. Conor Gallagher. Anjing. Intelligent defending. Masih belum bisa menembus ya. Bahkan belum ada shot bagi kita ya. Cok Como ini di real life permainannya paling bagus lah di Serie A. Anjing. Possession. Masih bisa diintercept dong. Olise. That's not a bad ball. Tuh, Dosena lagi tinggi dia, cok. Well, someone has Sabar dulu. scored in one of the other games. Let's find out exactly. Anjir, who sumpah. the man- Interceptnya seperti itu, cok. GG mereka intercept. Cheers, Alex. Very effective pass. Aduh, Thuram nggak mau mendekat lagi. Alah, Berardi. Now with strike. Domenico Berardi. Oke, babak pertama ya, skor Well, 0-0. the first half here. Sebenarnya harus ada perubahan. Thuram sepertinya kebingungan di depannya. False 9 lah. False 9 si Berardi jadi playmaker, build up. Cocok. So back on Biar the way. agak Defense is on top the story so kedalaman far. skuadnya Well, imbang lah ya. situation change. Biar nggak terlalu di depan di si Marcus Thuram. Olise. Anjing, Spot on with that challenge. sumpah ngeselin cok lawan Como ini. Oke, dapat Milinkovic Savic. Asu. Anjir, anjing mati kau bujang. The challenge that was required. Rio, alah telat. Well, we have a plethora of live matches Maju, bro. lined up for you here on EA TV. This one, I think, might pique your curiosity. Alah, crossingnya terlalu dalam, bro. Great game that one. Kalau terlalu dalam, kiper udah pasti dapat sih. Not smooth in possession. Nah, Berardi. Milinkovic Savic. Susah. Anjing. Langsung masalahnya langsung nyergap, cok. 1-2 pemain tuh langsung nyergap pemain Wasn't kita going to give that setelah ball away. diberi bola. Oh, he's done brilliant to keep possession. Nah, And possibilities here. baik. Gallagher. Well, that attack collapsed completely. Maju dong. Well, here's a match coming up on EA Lari dah. TV that I think you're going to want to join us Siapa for. ini? Yeah, the fixtures coming thick and fast. Sorry, sir. Us, And the keeper's anjir. hand does the Gallagher trick. duel. Aduh, kalah lagi. Pascal, duel. Oke, good job. Baik. Bang Jai pada Milinkovic Savic. Gak bisa nih kalau lari-larian terus nih. Well, the situation has changed in one of the other games I'm hearing. Thuram majunya telat ente bro. Thanks for the update, Alex. Malo Gusto. Well, they're almost inviting them to come Berapa at them. pemain tuh?
Yeah, they just look happy to sit back in shape, don't they? That's a good pass. Aduh, kemana Berardi anjir, malah di belakang dong. Weh, yang bener aja bos. Kakere Udah menit 72 nih. on the ball, Schlager. And a lot to like about this attack. Lot to like Gusto. about that pass. Padera, Gusto bayangi, oke, good job. Very quick thinking. Alah, kerebut lagi, kentel. Delivering it into the box. Bang Jai kemana anjing? More downward direction. Ngapain di situ? Cok, toxic malahan main ini anjing. Ganti gini aja. Kone kita gantiin Gallagher ya. Main buruk Gallagher, Pak. And they have elected to go to the bench at this stage of the game. Thuram. Hajar, astaga. Took a really Duh, berarti nggak ada support, sayap kanan nggak ada Yeah, support. that looks really promising. They'll be Ya, siapa Olise, anjir. Shadow striker aja kah? Anjir, cok, nggak serantanan aku lama-lama kayak gini. Klasik number 10. just 10 minutes to go. Bang Jai juga menurun sih permainannya dalam di episode kali ini ya. A move of promise. Walaupun di Is it Copa going to tadi lead bagus. them scoring the winning Waduh, goal? wah, baru aja dulu. There's defensive solidity for you. Ayo. Asu. Astaga. Pandatar aja tadi Ciamik, cok. Martin Baturina Nggak dapat, bisa nggak dapat loh. in a decent position. Kejar, woi. Alah. Well, he Anjir, missed oke. the target and then 1 menit some. terakhir. Wide it went. Minta dulu, woi. Aduh, That's a huge tengahnya chunk of added kemana? time. 1 minute. Rio. Kone. Sabar dulu. Tension building, still level. And passing Wah! through. Oh, they've done it! They've forced 92. it. And it might be the goal that gives them victory. Tutorial gol menit terakhir ada di YouTube John Battle ya. Jebol juga. Susah, cok, jebol gawang dia ini. Well, here's the goal again. What a ball this Anjir, is. asis Good dari vision to Olise. set up the chance. Nah, ini running behind. Ini kesukaan saya gini-gini, cok, yang bener cok Tucks it emang. in with confidence. Langsung sikat pakai kaki kanan ya. Yang nggak berkutik. Langsung prit-prit aja wasit. Tagu gotsa. Oke, kemenangan yang sangat penting atas Sassuolo. Anjir, kita 3 shot, mereka 6 shot, cok. Ball position menang kita sih. Nah, berarti man of the match saja 8,6. Napoli anjir menang 2-0, cok. Ini pertandingan terakhir harus kalah sih, nggak boleh seri mereka. Kalau seri ya udah, mereka yang juara, cok. Udah pasti. Oke, Manuel Kone apalagi. Oke, no problem, bos. Kita advance dulu. Oke, kita berada di peringkat kedua ya. Menghadapi Juventus di peringkat ke-6. Kita opponent analisis dulu. Mereka menggunakan formasi 3-4-2-1. Mainnya gigi-gigi itu, cok. Hakimi, Yildiz, Jonathan David, Carreras, Cucurella di situ. Bangke. Douglas Luiz, Locatelli, Conceição. Kita press conference terlebih dahulu lah ya. Marcus Thuram tentunya akan menjadi ujung tombak kita. Conor Gallagher. Dan juga Olise di depannya yang menunjukkan performa intensif atau impresif di beberapa pertandingan terakhir. Oke, youth player unsettled. Youth player unsettled siapa nih? Gali, Castelli, Abbott.
Bentar, akademi. Gali, Asteli, Abot. Bisa kita jual. 17 tahun, oke. Gali, Asteli mana tuh? Asteli, Abot kiper. Castelli ini. Oke. Bisa lah ya. Ya nanti kita bisa jual-jual lah apa itu segala macem. Matchday, sebelum ke matchday kita ke save dulu lah. Kita save dulu, Cok. Ya menang sulit atas Como. Oke, kita selesai save, kita langsung ke matchday ya. Matchday terakhir lawan Juventus, Cok. Pertandingan penentuan nih. Oke, kita lihat klasemen terakhir dulu lah ya. Sebelum itu. Anjir, mana sih? Alah. Napoli berada di peringkat pertama dengan poin 84. Sassuolo dengan 82 poin, selisih 2 poin ya. Kalau Napoli ini imbang, poin kita sama dengan Napoli 84. Tapi secara head to head kita itu kalah dengan Napoli. Nah, saya nggak tahu kalau di Serie A asli di real life itu dihitungnya head to head. Nah, kalau dihitung head to head kita kalah, yang juara Napoli. Tapi kalau hitungannya berdasarkan selisih gol, kita menang, Pak. Kita 44 gol. Ya, 70 memasukkan, 26 kemasukan. Sementara mereka 74 memasukkan, 37 kemasukan. GD-nya mereka 37, kita 44. Kalau selisih gol kita menang. Tapi saya nggak tahu peraturannya seperti apa. Jadi saya berharapnya ya Napoli kalah dan kita menang melawan Juventus. Jadi kalau kita menang, posisi kita akan ada di posisi pertama. Kalau kita menang, Napoli kalah, Napoli berada di peringkat kedua dengan 84 poin. Sementara kita ada di peringkat pertama dan menjadi juara dengan 85 poin. Seperti itu. Oke, langsung aja, nggak usah banyak bacot, kita langsung saja ke matchnya. Tentu saja. Oke, mungkin saya akan mainkan Kone di awal ya. Oke, langsung ke match Mapei Stadium. Jadi kita main di kandang di laga penentuan, Cok. Apakah kita bisa mengangkat piala? Ya, kita lihat aja nanti sampai akhir pertandingan, Cok. No doubt about it, the fans are on tenterhooks ahead of this one. They know full well that the heroes could today clinch the league title. Lihat di pertandingan terakhir, khusus pertandingan terakhir kita lihat full ya. Kita juga akan melihat formasi kedua tim ya yang akan bertanding dari Sassuolo maupun Juventus. Kita main di kandang, Cok. Harus memberi perlawanan dan kita harus menang lah. Kita Napoli kalah ya, kita juara. Pertandingannya tergantung kedua tim ini. It is Sassuolo up against Juventus. Well, what a game this promises to be. Speaking to the fans outside the stadium, they're in buoyant mood, full of expectation that they'll be celebrating come the final whistle. Let's hope they can hold their nerve here. Ini dia Marcus Thuram. Harusnya Kepren Thuram main di Juventus, ada nggak ya? Atau udah pindah? Ini dia skuad Sassuolo ya, yang di laga terakhir berhasil mengalahkan tuan rumah Como FC dalam 2 pertandingan berturut-turut di Coppa final dan juga di Serie A ya, yang membukukan kita menjadi juara Coppa Italia, dan kita sekarang mengincar Serie A Italia untuk double winner ya, atau kalau di total ya treble winner bersama Super Coppa Italia. Karena di European Cup atau di Champions League kita kalah ya. Jadi treble winner lokal lah. Oke, untuk menjadi gawang Turati, back JIC, Struik, Doik dan juga Augusto. Di tengah ada Olise, Milinkovic Savic, Kone, Mumoha. Di depan ada Thuram dan juga Domenico Berardi. Dengan asuhan coach John Battle pelatih asal Indonesia. Oke, ini dia skuad utama Sassuolo ya, menurunkan skuad utamanya. Sementara Juventus dipimpin oleh Achraf Hakimi.
Yang sekarang di posisi keempat ada nama-nama seperti Locatelli, Kenan Yildiz, De Gregorio, Conceição, Miretti juga pemain muda mereka. India di Gregorio, ada Kelly, Bremer, Jaramillo, Hakimi, Locatelli, Miretti, Carreras, Yildiz, Conceição, dan juga Jonathan David di depan. Asuhan coach Alexander Blesin. Karen Cucurella, Compainers, milik Murzi, Salehmakers, Terry. Oke, berarti Marcus Thuram kemungkinan sudah dijual ya. Dia sang kapten Achraf Hakimi. Kick off babak pertama. Ya kalau lawan tim-tim atas gini ya kita ini aja ya. Kita expect-nya mereka menyerang sih, bakalan menggempur kita secara full sih. Cuman kita ya harus cari celah untuk itu semua ya. Oke, Deijes, Domenico Berardi, astaga. Wah, nggak dapet dong. Bahaya. Oke, masih. Bentar dulu, masih terjadi apa? Deflection tadi ya, yang akhirnya bisa ditangkap oleh Turati. Kone, anjir, langsung ditutup. Pressnya tinggi nih pak. Onside kah? Alah, offside sih. Wow, ketelak. Oke, Kelly kepada Achraf Hakimi. Kita bisa expose nih, bisa serangan balik ya berarti. Carreras. Bang Jai. Oke, Bang Jai, good job. Aduh. Oke, hati-hati. Kita kasih ke Berardi. Aduh. Oke. Masih bisa dikuasai oleh Thuram. Thuram kontrol bolanya jelek ya. Tunggu Moa, onside kah kali ini? Wah, anjir, offside lagi loh. Persekian detik pak. Oke, saya paham sekali berarti. Oke, saya paham sekarang. Kalau 3 back itu kan bisa diekspos ya, kita bisa lah kasih Berardi yang speednya agak di atas Olise ya. Sementara Olise juga finishing dan umpannya juga bagus kan. Kita taruh di second striker atau shadow striker. Waduh. Oke, Turati. Turati akhir-akhir kompetisi GG cok. Pertengahan blendes cok. Rio Gumo, anjir, sudut sempit gol gila itu cok. Wis, GG Rio Gumo. Oke, selebrasi tendang bendera corner ya. Anjir, asisnya juga GG dong. Plong. Wis, pojok, bener-bener pojok itu cok. Itu kiper siapapun bakalan kebobolan atau kesulitan. Anjir, GG. Rio Gumoha 18 tahun ya. Kelly. Oke, duel Milinkovic Savic, good job Milinkovic Savic. Oke, kita atur tempo ya, karena kita udah unggul, kita nggak perlu tergesa-gesa lah ya. Bentar dulu. Oke, Olise aman. Nah, gini dulu. Kone terlalu di belakang kah? Oke. Oke. Oh, bisa diekspos ya kalau 3 back seperti itu. Anjir, tetap kalah cok. Alah. Tuh, kurang melebar si Berardi cok.
Oke, bahaya Locatelli, serangan balik dari Juventus. Promising possession this. Oke, mereka ngesut ya. Doik. Oke, kasih ke Olise dulu. Dengan Colin Savage. Oke, nah kan bisa diekspos cok kalau 3 back cok. Well, for some reason, playing against Aduh, can be difficult. anu, gupuh cok, terburu-buru. Oke, Ryungu Moha kepada, sorry, Yildiz sekarang. Who can he play it to? Oke, tempel aja bro. Oke, This looks interesting. blok, uci. Karena, Turati GG sih man of the match ya. Kalau gue mau jual dia, ya at least datengin kiper yang setara sama dia lah ya. Played into the box. Oke, sundulannya masih melebar. Tadi Akraf Hakimi. The goalkeeper, and he'll be disappointed. Ya, kita bakalan digembur nih cok, Well, just sumpah. 1 minute of time added on for stoppages here. Kone. Oke, babak pertama telah usai. Skor Skor 1-0 untuk keunggulan Sassuolo. Kalau kita lihat di babak pertama, mereka 6 shot cok. Cucurella aja bermain. Oke, babak kedua. Marcus Thuram ke Olise, ke Manu Kone sekarang. Doik. Santai aja Doik pada Manu Kone. Nah, Olise itu lagi ditempel ketat ya. Oke. Bentar bro. Pecah, nggak bisa anjir. Udah ketebak sama mereka ya. Jonathan David. Oke, good job. Milan Colin Savage. Oke, Manuel Kone. Bentar. Anjir, offset kah itu kalau bisa nyampe ya? Sepertinya sih offset sih. Ini kita harus ngandelin sayap kita kalau formasi lawan 3 back ini ya. Bisa nih kita eksploitasi mereka. Yildiz. Oke. Manu Kone GG WP. Anjir. Astaga. Ryungu Moha kosong anjing. Doik ini ngawur loh cok. Ush. Alah. Gara-gara Doik cok. Anjir 1 sama kan. Menit 62. Rio mundur dulu. Aduh. Mereka bertahan sekarang si Puki Juve ini. Anjir. Di Gregorio depan gawang dong. Pitik. Oke. 34 gol dari 36 pertandingan, cok. Masih dikontrol, itu nggak dilahap sama Di Gregorio ya. Nah itu, sama backnya juga. Sempet sih dilahap, cuman ya laki Thuram ya. Bolanya bisa lolos dan dihajar langsung. Oke, sabar, cok. Ini belum berakhir ya, masih menit ke 68 nih. Ada 20 menit lagi. Hakimi. Nah, kali ini mereka menyerang, ketinggalan menyerang nanti. Tadi kalau pas imbang cok bertahan. Offside. Nah, sini. Oke, Doik. Ah, mantap. Olise maju lah. Thuram maju. Kenapa belum majunya ke situ? Alah, ya. Bahaya.
Well, here's the situation late in this game. As it stands, looking at the live table. Pascal, they oke. will be Aduh, champions. nggak nyampe dok. They're in a great Milinkovic position, Savic. and they've done everything right up to this point. They just need to finish it off. Kone, good job. Could be threatening. Good looking move. And Brilliant beauty. udah It could be the goal that 80% kita menang ya. from a title triumph. Well, Kita the way they're tinggal celebrating, tinggal they tunggu can hasilnya find Napoli, this one. semoga They dia just kalah. need to keep their focus now. 12 gol anjing, dia si Runggumoha ini di kompetisi akhir-akhir gini GG dia, Cok. Well, here it is again, and the pace in which they Balik break badan, is umpan, devastating. It's so Runggumoha, hard to placing, and once digerol-gerol ya. it's only gonna be one outcome. It's a lovely goal. Tutorial lawan raksasa Italia ada di YouTube John Battle ya, remote Sassuolo. Oke. Nah itu dia. Aduh, lupa ganti pemain lagi. 3-1 the scoreline at the moment. Biarin lah, pertandingan terakhir juga kan. David. Milinkovic Savic, duh, And on to gagal. Yildiz. Pressure exerted, but he keeps the ball. Skill, strength, and awareness. Kone. Well played. Kone sih berperan sangat And besar ya. support available. besar. Can he convert? Buat si. Hands to push it clear. Excellent goalkeeping. Can he put it away? Real defensive Brazilians. Well, it's one Anjir. and it's in. 86, Cok. That caught the Bahaya nih, bahaya. title issue. Kita ulur-ulur aja di belakang, Cok. Just look at the reaction. Bahaya. He's Mereka absolutely juga gitu kan, diulur-ulur di belakang kan. champions, Bodo but they amat need to lah. regroup and quickly. Negatif football, bodo amat. Pragmatis, bodo amat. Jangan dengarkan orang-orang yang bermain pragmatis, tolol anjing. Yang penting kita kan hasil akhir, Cok. Ente bermain bagus, bermain tiki-taka, tapi nggak bisa menang, nggak bisa juara, buat apa, tolol. Yang penting ya hasil akhir, dimanapun. Oke, kita menonton pertandingan, dan kita melihat hasil akhir dari Napoli ya. The fans have been singing we're going to win the league, and that's exactly what they've Oke, Runggumoha pencetak gol di pertandingan kali ini. A mixture of relief, 2 gol ya, brace a bit of exhaustion there as dari well. Runggumoha. What a great achievement for this club. Oke, kita harus menunggu nih, Cok, hasil dari Napoli versus Torino ya. Yang pasti kita udah di zona Liga Champions, di musim depan main di Liga Champions. Deh, tapi kok ada perayaan? Perayaan Liga Champions kah? Atau perayaan musim berakhir? Anjir, juara, Cok. Berarti Napoli kalah dong. Anjir, ngangkat piala. Just beginning to sink in. Domenico Berardi. This great cup. Bentar. Oke, kita lihat. Domenico Berardi mengangkat piala. 1, 2, 3. Itu dia. Akhirnya setelah 3 tahun John Battle menangani tim ini, Sassuolo, akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah Sassuolo mengangkat piala ya di tangan John Battle ini. Respect dan kasih applause untuk semua pemain, untuk semua penonton, staf pelatihan. Dan mohon maaf jika John Battle atau saya sebagai pelatih sering marah, sering ngumpat, sering ngatain pemain, bahkan dengan kata-kata kotor dan kata-kata tidak pantas. Tapi kali ini saya harus acungkan jempol untuk kalian semua. Dan gelar ini semua untuk kita semua, pemain, pelatih, staf pelatihan, dan juga tentunya yang paling penting adalah fans. Baik fans yang datang di stadion, kebetulan kita juara di Mapei Stadium, maupun penonton yang berada di layar kaca ya. Dan untuk viewers YouTube saya, terima kasih. Ini untuk kalian semua. Sassuolo finally become Serie A champions. Dan kita lihat match fact ya. Untuk Juventus sendiri mereka melakukan 12 shot. Oke. 12 shot. Kita 5 shot. Ball position kita menang 5-7-4-3. Performance kita lihat, oh ternyata bukan Runggumoha, Miretti dengan 2 golnya ya. Disul Thuram dengan 1 gol 1 assist, Runggumoha 2 gol ya. Olise 1 assist, Kone walaupun tidak 1 gol 1 assist tapi kontribusinya GG di tengah, dan juga Pascal Struijk GG juga. Oke.
kita akan post match interview. Dan oke, Napoli kalah 2-3 lawan Torino ya, di kandang Napoli loh, di Stadion Diego Armando Maradona. Dan skornya 2-3, sama kayak kemenangan kita terakhir. Sebuah kebetulan kah? Anjir. Oke, GGWP, cok. Saya seneng banget cok ini cok. Sumpah. Asli seneng banget. Akhirnya kita bisa memenangkan Serie A ya. Terima kasih untuk para pemain yang sudah berjuang, penonton yang setia mendampingi Sassuolo baik saat di bawah maupun saat kita juara ya. Gelar ini untuk kalian. Gali, oke, been dreaming about team, oke, thank you. Kita board, oke, kita mendapatkan 100 juta ya. Tapi 100 juta ini akan masuk di bursa transfer musim depan ya, dan itu pasti dipotong oleh board ya. Duit kita sekarang itu sisa 55 juta euro. Oke, itu dia. Anjir, ini klasemen terakhir ya. Oke, untuk kita lihat liga lainnya. Liga Inggris, Manchester City sebagai juara, MU, Chelsea, Spurs di peringkat 2, 3, 4 yang akan bermain di Liga Champions. Sementara Liverpool main di European UEFA European Cup, Liga Jumat dan Maljum. Dan juga Arsenal main di Conference League ya, berada di peringkat ke-6. Sementara Liga Perancis, Paris Saint-Germain berhasil menjadi juara dengan 75 poin, disusul AS Monaco dan Olympique Marseille. Sementara di Bundesliga ada Borussia Dortmund yang menjadi juara Bundesliga ya, yang mengungguli Bayern Munich atau Bayern München dengan 83 poin. Sementara Bayern München, Frankfurt, Leverkusen akan bermain di Champions League, dan RB Leipzig bermain di UEFA Europa League, dan Borussia Mönchengladbach bermain di UEFA Conference League. Berarti Kevin Dix main di Conference League ya. Untuk Liga Belanda, PSV Eindhoven sebagai juara, Feyenoord Rotterdam peringkat kedua, dan Ajax Amsterdam di peringkat ketiga. Sementara Twente di peringkat keempat ya, akan bermain di UEFA European Cup, si Melis Hilhers ya. Untuk La Liga, Real Madrid pak juaranya dengan keunggulan 10 poin atas peringkat 2 dan 3 Barcelona yang sama-sama mengumpulkan 82 poin. Villarreal di peringkat keempat, Real Sociedad di peringkat kelima, dan juga Real Betis di peringkat ke-6. Dan competition UEFA Champions League. Oke, Barcelona versus Arsenal ya. Kita di round quarter final kita dikalahkan Real Madrid. Sementara Arsenal mengalahkan Atletico Madrid, dan Barcelona mengalahkan Feyenoord dengan skor telak ya, 5-1 agregatnya. City mengalahkan Bayern Munich. Di semifinal Real Madrid dikalahkan oleh Arsenal dengan agregat 3-4. FC Barcelona dengan kemenangan meyakinkan dengan agregat 5-1, dan mereka akan bertemu di final tanggal 27 Mei di Stadion Old Trafford. Untuk European UEFA League, Juventus sebagai juara ya. Jadi tim yang kita kalahin di pertandingan Serie A terakhir berhasil menjuarai UEFA European League ya, dengan mengalahkan tim asal Prancis yaitu Stade Rennes FC. Untuk Liga Melon masih belum dipermainkan, yaitu antara Girona melawan Nottingham Forest ya, di Stadion Waldstadion. Untuk bentar dulu. Tadi UEFA European League, oh nggak ada ya venue-nya ya. UEFA Euro, oh belum cok. Dan untuk top score, kita lihat top score dulu ya. Serie A, Marcus Thuram cok, nomor pertama cok. Oh bukan mana main competition. Nah, Serie A, Marcus Thuram dengan 34 poin dengan 36 poin. Artinya GG sih, GD-nya hampir 1 ya, 0, sekian itu. Sementara Jonathan David di peringkat kedua, Romelu Lukaku ketiga, Rasmus Højlund di peringkat keempat dengan sama-sama bersama Lukaku ya, dengan 21 gol serta 38 penampilan. Omar Marmoush di AC Milan dengan 20 gol. Lalu ada Liga Champions siapa ya? Jeremy Doku. Marcus Thuram kedua anjir. Oke. Untuk top assist kita harus lihat juga di Serie A ya, bentar. Top assistnya Domenico Berardi dengan 21 gol, Marcus Thuram dengan 17 assist.
Domenico Berardi dengan 21 assist. Ini harusnya Thuram yang menjadi man of the match karena dia 17 assist dan juga 34 gol. Clean sheet Turati, cok. 14 clean sheet dari 35 pertandingan. Dia di 2 pertandingan terakhir clean sheet ya, yang sebelumnya mungkin sama dengan kiper Como Luis Malagón, cuman karena 2 pertandingan terakhir lawan Como lawan Juventus dia clean sheet jadi 14. Yellow card, oke, red card, Lorenzo Luca 2, average rating bahkan Marcus Thuram, Olise dan Domenico Berardi, 3 pemain kita Pak. Thuram dengan 8,14, Olise dengan 7,81, Domenico Berardi 7,72. Nah ini pemainannya 36 pertandingan. Anjir, Timo Werner di posisi ketiga dan Rasmus Højlund di posisi kelima ya. Oke, kita akan save dulu lah ya. Kita save buat kenang-kenangan lah ya. Dan kita juga akan melihat ke advance dulu. Oke, jadi video kali ini adalah sambungan video yang kemarin ya. Kemarin saya sempat merekamkan pertandingan terakhir melawan Juventus dan kita akan advance. Namun saya setelah itu log out, keluar dari gamenya ya, karena sudah malam lah. Dan sekarang saya akan melanjutkan lagi ngelut Career Mode Sassuolo dan kita akan berbincang-bincang beberapa hal di episode kali ini ya, atau di akhir series kali ini. Langsung saja, yuk gaskan dia. Mungkin ada pengumuman penting. Oke, Player of the Season ya, yang akan dibacakan oleh Rivaldo. Player of the Season Serie A jatuh kepada Jonathan David. Oke, gini. Sebelumnya saya ucapkan congrats, selamat untuk Jonathan David atas terpilihnya menjadi Player of the Season Serie A ya. Cuman kejanggalannya di sini adalah seperti di judul saya sebelumnya. Di situ saat thumbnailnya Marcus Thuram mencetak gol ke gawang Bologna, itu saya memberi judul jika Thuram tidak menjadi pemain terbaik, maka liga ini settingan. Dan terbukti sekarang pemenangnya bukan Marcus Thuram. Padahal setelah kita lihat kemarin, dia itu ratingnya paling tinggi, dia itu top skor, dan dia juga ada di top assist. Kita bisa lihat lah ya buktinya ya. Nih. Bentar. Oke, untuk top skor Serie A Italia, lihat Marcus Thuram di posisi pertama dengan 34 gol dari 36 pertandingan. Jonathan David di posisi kedua dengan 23 gol dengan 37 penampilan. Ini adalah top skor ya, kalian bisa baca. Nomor 3 ada Romelu Lukaku, Rasmus Højlund, Omar Marmoush. Top assist-nya, top assist Serie A itu ada Domenico Berardi, pemain kita, pemain Sassuolo, 21 assist. Dan di peringkat kedua adalah Marcus Thuram dengan 17 assist dari 36 pertandingan. Ada juga di peringkat keempat itu ada Ryungu Moha dengan 11 assist. Oke. Jadi di 5 top assist Serie A itu ada 3 pemain kita. Oke. Kita lihat apakah ada nama Jonathan David, Olise bahkan 4. Terus siapa lagi? Nggak ada Pak nama-nama Jonathan David Pak. Untuk top skor dan assist clear ya. Untuk clean sheet ya Turati lah. Untuk yellow card mungkin Marcus Thuram karena yellow card. Kita lihat aja apakah ada nama Marcus Thuram. Gak ada Pak. Bahkan tidak ada pemain Sassuolo yang mendapat yellow card yang melebihi atau 4 kali. Gak ada dalam satu musim. Red card gak ada juga Pak. Average rating, oke. Nih, ini mentok atas ya. Nomor 1 itu Marcus Thuram dengan rata-rata rating semusim adalah 8,14 dari 36 penampilan. Disusul Michael Olise 7,81 dari 14 pertandingan. Domenico Berardi di peringkat keempat dengan rating itu average ratingnya 7,72. Artinya ada 3 pemain Sassuolo yang average ratingnya itu tinggi ya. Dan tidak ada nama Jonathan David di posisi average rating ini. Rasmus Højlund di peringkat ke-5 dan Timo Werner di peringkat ke-3. Oke, Jonathan David di peringkat ke-4 ya. Di peringkat ke-6 ya, di bawahnya Rasmus Højlund dengan rating 7,55.
Bahkan dia tidak masuk dalam 5 besar average rating dan juga top assist. Dia tidak masuk 5 besar. Top score oke, dia masuk peringkat kedua, tapi itu jaraknya jauh. 11 gol bedanya, Cok. 11 gol, bayangin. So, jadi benar kan, saya nggak tahu penilaian Serie A, maksudnya saya nggak tahu ya di EA Sport ini seperti apa. Apakah ini relate dengan aslinya, dengan di real life atau gimana? Tapi harusnya kalau berkaca dengan statistik, ya Marcus Thuram yang bisa menjadi pemain terbaik. 34 gol, 17 assist. Terus average ratingnya tertinggi di Serie A 8,14. Lah, ya kalian bisa nilai sendirilah. Itulah sebabnya saya hanya menangani tim ini hanya 3 musim, ya kan? Oke. Tapi by the way, saya congrats untuk Jonathan David ya. Saya tidak ada kebencian, saya tidak ada dendam. Cuman penilaian saya, it's not fair menurut saya. Oke, kita advance langsung. Ya, seperti kalian ketahui bahwasanya musim ini adalah ini kita perayaan juara dulu ya. Kita berhasil meraih juara double winner. Ini dia trofi Serie A dan juga Coppa Italia yang berkeliling di kota Sassuolo ya. Congrats untuk Sassuolo. Enjoy the moment. Great team. Dan di bawah asuhan John Battle, di bawah asuhan saya ya, untuk pertama kalinya bermain di Liga Champions. Juara Serie A, juara Coppa Italia, double winner Pak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ya, double winner. Ya tentunya dengan pemain-pemain upgrade ya. Dan pemain asli itu cuman Domenico Berardi, Volpato, Turati, J.I.J.S. Ya itu aja lah. Oke, new board from Sassuolo. Oke. Gak masalah. Kita seperti percakapan saya di beberapa hari yang lalu ya, bahwasanya ini adalah musim terakhir saya untuk melatih Sassuolo. Dan kemungkinan saya akan kedepannya akan membuat konten-konten seperti rebuild, yang satu tim itu dalam satu episode itu 3-4 musim atau 5 musim gitu, nggak panjang, seriesnya nggak panjang seperti ini. Mungkin nanti ada, tapi saya juga belum tahu juga. Ya kita atau Anda nikmati sajalah apa yang saya buat nanti ya. Ya saya harap Anda tetap support saya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan sekarang saya undur pamit dari Sassuolo. Terima kasih Sassuolo, terima kasih penonton John Battle, terima kasih fans terima kasih fans Sassuolo, baik yang sering datang ke lapangan maupun nonton layar kaca. Terima kasih kepada para pemain, terima kasih kepada staf pelatih, terima kasih kepada pihak manajemen presiden klub yang telah mempercayai saya selama 3 tahun ini untuk menangani Sassuolo ya, sehingga menjadi juara Serie A dan juga juara Coppa Italia. Dan sekarang saatnya saya undur dulu, pamit dulu. Saya harus melangsungkan atau melanjutkan petualangan saya sebagai manajer ya. Dan semoga kita bertemu di lain waktu, entah sebagai opponent. Ya itulah, saya tidak mau menganggap lawan, tapi opponent lah, bukan enemies, opponent. Ya kita mungkin bertemu sebagai opponent, dan mungkin saja saya bisa balik lagi ngelatih Sassuolo. Saya tidak tahu. Intinya ya terima kasih yang sangat besar untuk Sassuolo ya. Semoga kalian sukses selalu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri series Career Mode Sassuolo ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua, penonton layar kaca, penonton stadion, penonton setia Sassuolo. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.